fienne mi fa télé dit pour nous ba do télé Espoir 47 no di télé Espoir 47 ala pele top le cop yeno do top le cop ko kwa jizaka no ko ahavelia dia ola ko antenne kan am développement no ko télé to on to la ko adu jisi kana gere mi adia wa jogba onu si anu si ele tibe amono no di tipe no apene ya ke wa anu di tipe ye mia do soli wa jogba yo wa agerejo nga voba no va do mi agba game yo kudo mi no va enuku no yela dugo ke mi ma chokpa chaku enu la dugo enuku no mi agba mi asemi anu yokoma ye amusi ole di tipe wa ase wo ajogba yo na nyafo kuda guna nyafo fiesi gasheke abe yuvo be engineer que mi non a télé ça vie mi gidona ya de kai voma mi afa subo mi afa hadete mi afa nugede mata mi afa ayin no si ya enkoba enya wawula enya si ongula la batitia ye mi de na de ego ye mi suro na no jonante ka aba ayi didire ya mi le no suro mcho mi afa bibla ba wona do nji ka mi ma cho tanya do mi agozere ka amayo mi ko janan egbe mi asuro no wade na nefa ambo kofia mi na odo ofia mbo ha do jesi wado ko na mi ke na mi ofa mi akọ mi afa nyatia do ko na mi mi ozo lo yo deke pe moto ifon de bio nchema mi ole doji mi ola zonagi ape yo mi afa di tifon pola mi po mi afa bubu mo ole gbonye ye egbe mi da soro no ke abele ye maglo na mi ba yo ba ngbedo do so kufa abe me du fele mi agboba mi ajesi o tafla ke nyam le fia mele ko miam via ube no ma nyak pona mire gake miawo midula jisio na etchomi ko wa mayoba fufu no miayoba afetonye nkoya ke wado wa nko kofia mi yo miafu ona ba zigere jipo dolo ozana no he gere mi pona ko donc kire do no he kwa egbe awela atojina mi agbe comme manye kwa goma vako de ko so asinya ta manye jipo vinya tepe ko nya tepe mi tore bibla man fe fe ko khosenye enyenye pastor Anika Kosi Bubuli to église missionnaire Christ et vie et mi le gba si to mo module kove si sa mo pa go awirani akpe que la jagwa njama ma la wa da sino Dawa bonne yo miafo oba na de la gbemo yona ba adon ebe edoyi wona ibe ke okona nti ni amati ajesu oklevo amoko le télé comme bi ajesu parce que le keme po do enu hiya jale fuma paso be ipo de debo me nyaba o jale po de debo ke la adu jesu do ko ndak bina ilupola ona mbe imama wega Kofi Abdallah mso palime neneke mshona nule iya katame surtout WhatsApp, Facebook, YouTube, donc Telegram tiens kumereki ya depuis mebe ga opo ek mile esebe a odo ko isi akode de nyawe le seye ko le ave se le do mi ato paradis okay ke ebia enye ya nyukudu tola akpe yo mi afa télé di bueno pola nusi anu na mi lewa gomete jam ya tawo fofo vide ye fofo chala no ma no la vivi na mi wono ay fofo mele mo la ko no amatia vivi que eyo enyo ami na amatel desi fo moi la ko ejela no fi sabule na no fi ko mi ala no fi mo kata la do mo de kada ko la ko desi ala tos desi que egbia mi afa desi mi jafo a nkuto bo elama nkwato bo elama abo bilema desi adelema ye mi jafo desi egbia mi no télé agome mi kata mi asoro mo to mo no ko me dogbere papa inusa le télé agomada il me dogbena da video yona ba mufida elle ni a zongo fia eba mimoro le vivere na ikwa que ne wa mia ko mimoro ke akone mi dogbena merci amasi ele télé agoma ka azon mi afa enyakiaji egbea ona ba mio ameyo no na télé goma gasia gamia mia minya mi afa nusi mle sosom ka egbe ameyo ja no télé goma yeya wa ko umenya nu yo mile sosom ka egbea mi ja yi mi afa nu sosoraji ye encho fisi mba sedwa tefuma imi atojiro ela bana no yaglu na no ba sera fidia o ma ba ngolo na fi yo no ka uhinanko ka egbea mi ja ba yinko ka encho mi ba do tefara Pastor Bubuli Kosi Anika Bubuto
yegboye mi notero elabona mena mi tiama vere bena ponu elabona odo apostle Paul eno yi durama be abeglo mawnya pastor nto ya aglo ya tanya madu salo ya no olaglo ya odo bena beglo mawnya ke ele ya gbogbo ko ba he mo na be nga yo ke pastor na minya sumes ke ba ya ba mani fuma odo edo ke odo le edubuma egbia la tro e continue ye mia ai mia fa eniso swaje ke pastor anika kosi bubuli bubuto ke egbe medibe la tro ye inyawaji na amesi le tele gomea wasen gogo ende gomea la bana amgugodo obi amba enyama yo mesi po o ke egbia la continue Christo to ule babiam huno ule babiam amgbaloja ule biaba eya enu ya ye ke dotumo na yo ta continue yo ne wasen gomalo dak na Yesu e mi yira Christo la mesi amagbeta oui le do magbaleta me yadea e do magbaleta ame wiade apostolo Paulo apostle Paul plepe do lo oyina re du ibe do lo uyide la do lo ame yo pedunti oui ibe ministère ele be ministère an ye o Paulo le glo bana le do magbaleta me wi ade bubui ama dreme ya Paulo le glo bana arrivé près de la Mysie. Il se disposait à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Donc, il y a do Mysia, obena yone ide Bithynie. Voilà, obena Yesu me bobo, me demona o. Nous kata, nya nous que klandi va do bupu amo. Bupu ameni bena, il franchit alors la Mysie et descendit à Troas. Il dit qu'on va au Troas, verset 9, pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Verset 10. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Et que moi, le problème, et il y a Troas et Zan Yomlania par le corps de Fia et le de Fia, mais Macedonia, tout va le problème par le bana, Tsofu, na va Macedonia. Et par le bana, et il y a ce comme bana, fille sous les yo, tout le doigt et à Macedonia. Yo konya koy Macedonia et Macedonia me duibante mo konya koya inye Philippi inye edubanto le Europa ine tode Asia ina le Europa edubanto ye mo konya koy ye fima yo va tu Christo rame de lo de pa nya de fima e le nya te fa me yo va do Macedonia o de nyonu de yo me edagbobole du kanyon e dagbobole ona nyon de o yana be Lydia et trop dime kaka hoda femme obe ramia Philippe me ramia je comme so fima e gomenye be le Bible amanu fiafia no menye nu re juro mio e mi won gake fi re juro ma wodola fi ma ye wodona ni mi na e wona ten bolo be ya ifia ne e do am podo fi mo la o mayo ala ba e megbela e nyanyu aba Asia emegbe nyanyo ba Asia voa eje gomo to afire afia yire afire dakmena Yesu akpa na wonu hekla ko wonu gomo de dia ke ameyo le tele gomo ya mi tojibo wona ba nu si anwa na mi tojia na ovire ko anwa abinacho ke mi tojibo Imam Abdallah Bubuto Pastor Anika Bubuli enaminya ba que o je moi le yima que dina kukumea ye Yesu Kristo tro mozozoa fiomba wayi afibu ye wayi Philippian enyatia madakuku ngongna elebo nene olea ndakpena nukpɔlɔ zeveli ake akpedodo yina ma mi bia bi yara ba ko nufafa bana bi dɔlɔ kata yi ba ko ami nye ku kpasaro sɔ ma bo yati pe nyi sɔmgblɔ bi ame ko la wo mi ni ba kpɔ edɔwɔ ba gbalẽ
via étalé à den on est surtout puis bankava igomi voilà c'est nyagomi parce que gamin mu le ntimi noter 6 ou 7 nemi pop do ba gbalé eta ami ade chopu fi ban takava igoma me ko la o moni han gegen OK voilà c'est voir fi que muna ni so ko be gamin mu le ntia muna ça dit 6 ba 7 c'est amandre pupi amande so ya amandre nemi hia nya ko be na paso be nyebe munya fi que Yesu don le boni yimo et non abi tout mon nom nya te be nemi reverser ami ko be na et ça dit Bible a nous cherchons les fiombe Macédonie Macedonia todi zela lomena Paul ye yo be mi va funu kengbe o sebe aneni nenia ke won funu e fofo be oni yima ele se ma mu don boni yo mu be ma u don boni yi Macedonia yo sitele yi Asia ye ma u be o sitele yi le odo le yi donc o yibo la do Asia verset 6 à et le globe l'Esprit Saint bon kokoyanto tout mon bon gbado Asia on gbado bitini verset 7 à Yesu cha tout mon be gbogbo tout mon bon ga odo va examen kobo dans lo Paul be ke yo dans lo ye si bebe togolais de zena o la lo be nde ku mi va Togo Macedonia ni va va do fulu yo conclure yo susuibe ele je mu be maudon bonne yi Macedonia on va les Asie maugbe mautu mono ole yikwe enana ni so la ko glo Jonas benya obe siwele ke maudon Jonas ye begbe ye mautre Jonas soto Jonas a maude bene Ninive nkeke ameto yo la ten zone do nkeke voye on nkeke kale Ninive ye omle hoseku a baby to no be nkeke blane megbia maola tromi ma on gba de mo ne benesio parce que yebe maola tro pe bojire la fille elle a bana nous sosura le nous sobio bo abe subovio bo la poba eyan ile bo ba kudo eye le subovio be susumia o to vire le fima non c'est parce que nous kenji mo vraiment c'est parce que oude de Ninive ano Niniwe bana ifma le nous sosura me alo nu yomi o kata mi nyame ya o le gbogbomba etramo be ya yidubume efiaba me yiduama nto takro etramo be ya yidubume donc fiama ye ayapofo kudo nu wo ba o ba poba ya nto cha gboba ye o ko dare chiama ye bosurami ve dwe le Ninive alo Niniwe ba afuta donc voilà nous Sofia mafia LSB et Ninive va kengo va trop maintenant verser ta donc mantie me dibe fima amona senwa comme mi refa parce que na mi twa ya de la fille ami do ade comme na amona nya nu ye mi dibe mi aglo merci et nous que le yibe télétonia mi o mizuma wa le kenyalia ye mi blanc no pas mizuma de va blonyade ye da abitola te da volé kenyale mi o mi jina mi ablon va me c'est on a vodala oui nemi pas Jonas 3 oui verset 1 à 4 Jonas 3 verset 1 à 4 Jonas yi Niniwe wa e yi Ninive mais ko la dia clenami Jonas 3 verset 1 à 4 la parole de l'Éternel me fut adressée à Jonas une seconde fois. Mao gatro pompone zivigwa semo lève-toi cité va à Ninive la grande ville d'Ougame et proclame la publication que je te donne na blonu ke enyakenja de gbelon bola blanc et Jonas se leva Jonas cité et alla à Ninive yebe Ninive selon la parole de l'Éternel Mao benu poke blanc ei or Ninive était une très grande ville Ninive d'Ougame lelo de 3 jours de marche nkeka me tola so zoli Ninive me ken bola pa Ninive keken Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche Jonas est on ezon kekele kale Ninive douame mo nkeka me tola zoli doa kekele akpa von kekele ka bez azoli be ole douame il cria et le douli et disait le blanc encore 40 jours et Ninive est détruit ça dit nkeke blan ne megbia
Ninive ma la chireke parce que moi c'est la bonne moi ko il ben dit ça OK donc fia et Jonas a eyi keya e wo ebe do mo mle hose ye be bio chochrono ye be siyo oui parce que me dit bi achron nji be achron donc alifia Paul toi Bible ba fi de gbin fion be mau do Paul ko ba mo boni fia mi ademana anu ya me de kuku ganda fia we khlefia pastor me de kuku khlefman mi ko ba nyate fia ba Jonas ade eyi du am bo won kekere ka e otro duma hin imam ba Bible ele miable donc o chakle na mi akora ele abana me di be mi ano direct di bena to di na lo ne le ne Jonas me do j'ai fait o deux ji gban to Jonas ma gba le ta gban o deux egbe mi te pe o ko dare tom akpa le ba tru dare Ninive me bota ho fo poro kure Ninive me bota ye mau gal bongo ni bena gere Ninive me to am e yo deux tutu gban la e jo ya fibu e yo ba poro kure Ninive me bota afi ozo gere to am e mau ga tro ponu ponu je velia ye ma imam le donc si gban to la e da fu bo velia me afi o va non madame ko lenya fi que mi l'apôtre Paul me ni avoir te fait aka elle veut la bana amoko la paix amea fia nyento kene na fia doma hi matia globa nyaye yo nyolo tumana c'est parce que ni ken tio amo gbogbo to wa ke la paix amea doma hi menye doma hi amoko la paix mo menye donc fia nia akake ni mi akpo nyate pia le tuma paso lena melenya nyam fifi ba zieve ode medaku tutugma to yenyu eka evelia nyuka yenu kantie ode tutugma to ye velia ta kantie ode medaku que lati a continuer medaku na Yesu yodna me agbale etagban oui yona ba gbale etagban bubu gban ko ida mo fe bubu gba to ko ide ameve. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitai, en ces mots. Abana apoto amagbe, Evana Yona, Amitai me vit, de nyati yaonube. Lève-toi, va à Ninive. Tout na ide Ninive, la grande ville. Écris contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Tout na ide Ninive, ne n'a pas dégli. Elle a d'autres, elle gomenye bena, omo vodi là, elle y a kakavaro boni. Pour permettre. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Et Jonas, tout a eu Ninive, et Dieu est Tarsis, et tout Tarsis ce moment, Dieu n'a de Tarsis. Et comment, tu es au deux, tu es au deux, Jonas, il y a un top, tu as fait vous. Moi, je m'ai money. Si vous voulez que vous magbalama, mais je suis un peu de moi. Fils, mais donc, dodoa, ame veta, et kaele le bok mafia, tout le monde. Ok, mijo. C'est parce que y a beaucoup de télé à comme le vivre là. Il y a état de temps là. Et il y a aussi Dieu n'a de Tarsis. Il y a Tomalan, Valni, tout. Quand d'aller, Ninive me bodia, si ma mau gatro vague bo, gatro le bobo, le Ninive me bodiba. Jonas chapitre 3, verset 1 à 2. Ah bien à 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Bena jevelia que la maman begavana, Yona. Comment jevelia? Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Comment tout na guerre Ninive, n'a dégbe pas, et toi, il n'y a que me boulonna wa, pas dégbe fait, n'a du quoi. Comment je vais lire, yema, autre le donzo, quand mon logo pour Ninive me boite, tu m'as maté beau. Fifia, n'aime de moi, me dit, m'a trouva. Paulo m'a pas dit. Et on me dit, on a mis là. Paulo m'a pas dit là. Vous te virez. Vous te virez vraiment. Ok. Agnon.
Imam Abdallah, Gamoué, voix, Mogbono. Comme pasteur le Boblomba, Yona Beya, vous tout vide Vamia. Ma accepté revire. Elle a bena, comme apostle Paul, enu a Jemile, Domahin, mais do ekpe nuyo ijawole yo na ba pajo parce que men yo na me yam biwa wo ke mi adwi apostle Paul be enu yaji akpe mi le bo nyate pe nene débat ina parce que les que nya vani soa Jonas be nko dilefie e na munne so le globé on la comme module non iso be Jonas be nya to vona Paul be nya parce que Paul a versé les pe mfiombe o do e beneyi Macedonia ye begbe ye mautu moneo si bele ko na Jonas aw ele bibele ye mautu mo boko ko tumo bon et mi le glorifier be Paul a bénéficié et tout vraiment que Jésus fiant tellement il y a des pénémi pour Galates 2 verset 7 à 8 ou 21 dans ces gamins Paul le blabinade et bien au contraire fikele jak le vieux Galates 2 hein bon nemi dia kombe ya subo vile parce que gamin mi a tejo le fumia ya fiki là non pour les vile nemi inu ya ngwana siande kunani nemi po Colossiens 2 verset 14 et am didio verset 14 Colossiens 2 verset 14 Paul le globina dit il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et bébé Jésus Christ soit Paul le globina dit Jésus Christ soit ça dit ebe vava ko ebe kukuru ati chogantia et tout et seo et b ça dit ache que mau soda sina nié nene ba chenwa le bouffomia a chenwa le chromi et que de mimte zoligia mau le ya hetonamia et qui subsistait contre nous nene be ache mau ba chema ça dit be et chiteromia dit et que mu le devinamio et il l'a détruit à le clouant à la croix Paul b Jésus Christ et chron nene be maobe semao et tutu nene maobe semao parce que aucun na tituga iso tout nene be seo donc Paul le sembe wo do ku maobe se so ga pe que Yesu couvert ivoire mbale odo mais Yesu be nous fiant 92 19 33 83 92 19 33 83 et le WhatsApp no do yade atiaglo na madame de la télé comment et ebam email raté non mijo Nemi pas Matthieu 5 fifien Matthieu 5 so verset 22 on so ya Matthieu 5 so verset 20 so 20 et 22 ame ko la omenti Yesu le blona et Israël benadi si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et les pharisiens vous n'entrerez point dans le royaume des cieux ni miabe ça dit justice c'est a odoro seji mi a odoro jajiaji azodo matafu no bio mi abe seji momo mi a odo e seji anem wu farisito bakwa me ko mulo na maube sia mi o mi mado paradis so mebelo do Yesu le sebe na melado paradis a ela odo bakwa maube si mais pour le ba Yesu kukwa et tutu ne be si ma et le nam le globé et jiegbe amisia melebe yo le amenu veve game yo mba le cete donc Paul be nous fait tout vuna et nous que Yesu fion alors majo pastor Anika Bubuli apa mbona bo on a peu peu medo chamio ka le kala so Imam Abdallah na minyaba mia de la Yesu Christo me fianu be esia etwa ibehu ya batucho ke ebe o amei me wo selajiwa o makpo itobe fia salama ayo sinu jipo fia salama daka Paul be Yesu Christo ke o ke de aticho galate e o ko ibehu dia donc etwa ibehu a etutu mia pe nouveau e wo be egbe mi le amenu bebete pastor Yesu Christo ben fafia ku Paul ben fafia
Pour tout cas, il a mené tapement. Mais d'accord, na Yesu. Tout dit non là. Pour tout le que. Ale Yesu, manu fait fier que Paulo, manu fait fier de. O Yesu, manu fait fier. Enye gomme dokpe, ye Paulo va de gomme. Ni ma kare di ba me grignano to si anton tio. Je ma renu anami. Matteo magbale tamato. Matthieu magbale tamato. Après coupe ami ato. Et tamato coupe ami 17. Et amélie attend pour amélie André. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir mais pour accomplir. Paul Yesu le fait faire fima bana ni me ga osusu bana enye Yesu me va bana ma va descer ajo como va usia no ye boa hela gbe hozan o wu no am de fima e enye plero hela gbe hozan de e enye plero me gomme se senye bana rempli jusqu'au bord. Si gomenye bana leke sialia Yesu java wonti do ka wen evo fifia no bana ni kuti kore kopu mu e amereba kuti kore kopu mu ka kopu ado fika ondaga va ku koro kopu ado vo esia nui di maule mo va we de mevo Yesu va wevo já que Yesu wevo Mau do bena Israelio le Yeremia magbala etabla ton voreke to buku bla ton voreke ile bla ton voton bena ne iwonu babla ye ya ple Israelio voa ya ngolo esia do medime fisia Yesu baba wo de sia onti dovo ta ne kle Roma to magbala etame ni buku ameton la Roma magbala etame ni buku ya me ameton ebenade George nyenye kerola to sia mede ye Yesu me gbogbo ye gbogbo kokwe vale de gore mi amevo ta Yesu e wo de sia di le sia me nu wono de gore mi ome ta me ganye mi awe la gbo Yesu e la de mi ome me ganye mi awe le sedi wo Yesu e wo sia di vo ko do na ko le jibu de mi ome ye tae Paulo le fia benade menye ese be over tutu se amenoda Yesu ba wo de divorce ya menya de kematika condamner amo matika bu formo ta awi ke ko Yesu ala Yesu me gbogbo eja ko Yesu me sia di wo nti do ko zo to pelo da ko polo ta me we le se di wo ke bom la Yesu ele polo dem sia me jojo nyenyem ta o me da ga gbono be mega fifio wa Yesu me gbogbo que me finafio que le do plota o me da fifio ta Paulo va de Yesu me nya gome velia pupuye imam na de Matteo magbale eta amato pupu ko na ni mi khliye dia o bolo de chima benade bena ameke me wode esiadio yo fia me bo me ga wode diola anya me vito ade tipo fia do pe am o me gbo ma yi na ya wana nya me vitoa de tipo fiaro pe me si gomenye bana na o mese ye leke Yesu wusia nda memo ye ne tutura mo be mi ga oseje me te fia ole Yesu ba wu ye o lenti don da ameme to bobo ko bonu fia me le Roma ta me ni ko me ton mola e ke mala na yi de fiaro fia me ya e ke ne ho Yesu ata na yi ga ke fetu i ke na ba ho de fima foi tua ya meda suasio ye we bobena na nye ame vitukwito adesima mate izifa okay magboro pastor na amade trojima trozo Kristo to amea esse le ploma lo semole ploma ne trozo e trozo di mekene su Kristo to bobo kokwele plo meni sele plo pastor kiki ama goma jejeke ye okle na mi ba abosamble yono la
bon ni me di mai di po donc donc la koba edan fima me fipotere no edan kudo amagoto waduma Yesu Kristo va où essayer no gbogbo Yesu Kristo gbogbo ele mi aplom nu kanti essesia va kotolo odo egbeyi amagoto ku edan ne na fa essesia ba emotunu avalo waduma Semel do amagoto ku da semamel do dum go menye bana ka Yesu vala nui ke da va bla Yesu va do tala essia lina me khel set essia me lina me khel set. OK pastor le egbema imam ngana di jokpo mo lo c'est parce que me gbono bo vivira oh nya do be living e parce que gabe yi le egbema on a be esse onyo troublema kengba over Jesus Christ be enga honovio be so enga wu am o enga di apachu adasi o nana essesia elle troublema ye blema moto elle obejima yo woreji nana essesia eva lo wodo ye nana essesia Christo to le fien le church koma nukata ye Christo to no Christo ko ba fien essesia essa é pour ma gbeto bo jesi nous vont li avi ça va nous matane be mi afia ndo de fiala ehia gam na ko Roma to magbaleta me yove mais de kuku gamia me ko na ko c'est parce que lenya ni mi le fia ma wona mission vuvu ga ka mission a Christo ba mission a mi no me jijide e la bana Bible mi do la se ndo ko e la bana Bible anto Yesu Christo Bible anto le na ba mi do gbogbo kata mi apo mi do gbogbo kata po na mi atia mi to kelema donc if si fia ba amadela ti ava do Christo parce que ebe enula mo la va ba Christo won kwa ma cho dado ma cho ale ga ka ya globa nyeme jitio yes donc ebe na mi le fia donc Bible mi do la akuma yemi apo nya tepea ye amayo o le bubuma wa kwe adoje sibe yodola ava maube nyala egbo ta donc gamama ya ma wona nyala fio na lavo parce que fia le fia no le fia no pastor le fia no mesia me na mi avo na mi awono a mi awe made ku yigi akwe nemi Roma to magbale etama to pourquoi me weton apôtre Paul fiavana car jusqu'à la loi le péché était dans le monde. Or le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Eh bien, kakavado gaime sevavala nous vont le réam. Vomo bunu voana me. Ne menye bana eseva. E gomenye beleko. Le demboa mala e dale demboa me. Me de jagor, jagla le tipoa. Yo nyede tipoa. Yo vale e demboa me chewa. Fifia nous vont livre. Vomo bo bunu voana me. Gaï me e seva ba me ga droiti kuteti ola. Gama me khafie o va le nouveau bunam. E kema enye ke Paulo glorifia eleme. E siali. Que siava yo va de nouveau confiamo. Ta milula senano comme. E nous mata 92 19 33 83 92 19 33 83 no don yadia ola ble ma envoyer ne pasteur na di bi agrena imam am ja envoyer ne gaka gamele kengbo ne mi ba nan yale alati ayo adenuma. OK ele wala sia le woman do kole de nouveau eli ofia la même ta Yesu vala Yesu va tuna yuda to benade alo mose me ko sia na miwa OK mi adum tore ke mo na de sia je nya ko le Yohanes makbale ta madre pupu ame ya sheke alo mi mose na mi sewa bo mi adum tore ke mo na de sia je fare si to le fima o renacia ko mo na de sia je e Yesu le gbogbo no benade le Yohanes makbale ta mato pupu bla enevo to bena menye Yesu eja bufo mi
gakea Mose da before me sigona e say da before me no your Mose a opona ko pon ko to se anti o Mose ko serva Yesu ko man veva ya ba Mose a e da before me yeta pupu bla eneamea Yesu le tutuna Israel viu banade ni me di pe yo ne va gonye le mi akwagbo donc Yesu va lo Israel yo on va eyigbo no ne kwagbo ela bana sigwa ye gbo enwa me veve comme Mose là faut bobo le fima la belle technique le Roma tame a top ko am weton e bena nous voulons le wodora fi siaba voir que ce vala yo ba de nous voir fiara mama ta no desiajo si gomenye be o de siajivo Yesu o de divo la kama me ganye se la me plon kama Yesu me gbogbo a ye va la me plozo ta Yesu me gbogbo de que me wuna mota que le nye Christ tometa nye me da wamo me ye do desena ba ma da wamo aw ga ke gbogbo que me wuna mo la e ya le menye le do plon le ne Yesu de siada ma pastor pastor lenyo imam imam Egbia Abdallah enyo pastor Bubuli Benyama Yesu Kristo ele miama donc esia na Yesu Kristo le moa que esia menga du fiale dio que amenu vefe ele mo ela bena milagbe Yesu Kristo ele miama ele agbe le miama akbe ndakpena inipolo Yesu mfi on mari parce que endele jibe milanya mio misumo wa ne mi le lo valeur débat pas même sur le diatro zame ne mi le lo débat parce que mi le jiba moni sinde gomi mi le zame ni pe yo parce que islam globe mi a denu bo mena mi siame ameke lo ne wa ameke gbe ayo Yesu mfi obe eye Yesu ye ne kuro mi ata ya no mi ame ye se magadum se le mi a jo voyer là o si ado mi atibite pori Yesu mfi on mari no qualité le globe me fiam parce que vous le Bible me ori parce que ne kemle pompom le na verset enya oke kemlo le na verset eya mule eya ke mi le gble fige ya ke fufu nya glon vaima mule Bible elle globe apostle Paul Yesu be nya Bible me gbono elle globe apostle Paul Yesu Kristo be nya ko glo apostle Paul va dégober donc apostle Paul va dégober ya donc apostle Paul bobola c'est parce que apôtre Paul est sur le problème bobola glorieux que Jésus Christ va quoi azon mais gagne miawe le agbe o que Jésus Christ et le agbe le miam e wo ba sia me gale et le nom le glorieux Paul ben fio et cité le Jésus ben fio yi parce que Paul matenyan po Jésus ri afike mi o mi le fie gbe mi o ke le yi me gbe mi matenyan po ma o ba me don parce que nya ko nu ko fion la de a edi mi o mi leso egbe musulman ma te nyan po ma wo alo prophète Muhammad alo Yesu musulman Amérique bible yime edi ne mi ya pompoa Coran beleke prophète beleke les hadiths mais Yesu beleke e ba apôtre beleke bon Yesu le gloire Matthieu 23 oui verset 37 à 39 Matthieu 23 verset 35 à 39 amenez le domo oui ça dit Paul a Yesu be kuku we be soro dibe yele blonya ya okike be singba lord vomia sinya ke Yesu le blon fijan que mi avait pas son nom Matthieu 5 verset 17 ebe ameke mu odo ba ko isia ela be ba me village po va make odo ke Yesu le ya mega nene Yesu blon amela ejipo amu le fio be no ejipo pour le paradis parce que zo ma voix ja ejipo bele ezoma mekana fie zo ma voix le yeme fio paradis o kwezo ma voix ke ma ubo bele ça dit paradis o kwezo ma voix ma ubo bele OK non nyame ville jimbo le ezomera non nyame gan le paradis nyame le second to Yesu Christ ori ele ça dit o bien les bible mais amere bien be fofo nous que ma voyer makpo paradiso mettre tu veux dire quel est le plus grand de tous les commandements et bien les maobe seomea et c'est que et à Matthieu 22 verset 21 à 35
et c'est que oui ici qui oui c'est qui le c'est même qui pourtant avec on Jésus tourne be c'est un docteur de la loi mais il y a c'est Jésus tourne be ça dit il est tombé tu aimeras Jésus lui répondit tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur de toute ton âme de toute ta pensée alors maou ba quoi pour be et dit quelqu'un apo be louvo quelqu'un apo be susu quelqu'un et que ta me susu ba ni maou to nous ko la maou la lo apo be lo ba ni nous ko la maou la lo apo be mu se azele mo be subo mais c'est le premier et le plus grand commandement et les niais c'est banto kenye que oui c'est au kata ah donc oui c'est Paul elle est tout niais et bien voici le second Jésus et c'est Velia qui dit au lord de ya qui lui est sabab qui dit tu aimeras ton prochain comme toi-même ola lo ha o visibile kolon doko et c'est bien de ces deux commandements et si à me veillons que Jésus nous fions à dépend de toute la loi et les prophètes et si on me c'est au qui wa et a dit ma utiro kuma oba me dodo qui a dit on va et nous ovation bon ne Jésus benya que oumie kito et c'est que oui c'est au qui be a se kuma alo mau alo no vieux si le kolon doko a bon que Paul yava Paul benou Paul a benu fian et benou Paul est nami les Paul a nami pour Galate nami pour Galate 2 Galate est amave verset 7 Galate Velia oui fufi ama André quoi meni coup bla voix de quel dans même le oui ama André c'est ya meni coup bla voix de quel Paul le globé au contraire voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis Paul B au sort et nyabo ça dit évangile ça dit agbalé oui mais c'est comme la bonne nouvelle il n'y a rien bobla agbala au son nam ko muni hoseto ça au muni review comme à Pierre pour les incirconcis c'est vrai que on a Pierre et n'y a rien bobla nam ko oni Israël car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens avec que son Pierre son apôtre na Israël et son qui a son apôtre na me comme Israël c'est je ne rejette pas la grâce de Dieu. Paul Benyama son maoube a mené à son dambé. Car si la justice s'obtient par la loi, donc il non la ho abe sali. Justice ne wa wodo so do seji ne jojonunia okpone sonto et sejia Christ est donc mort en vain. Que va Yesu ku jojo. Paul Benyama me gbalija odo gba ko ese. Kengbe la po jojo yenya que Yesu ku gba lo la porte de popo Paul ben je de que Yesu be kuri et c'est ngba lo donc ngba fia no nga wa merebe soro nga wa me nga onu ya Yesu be ku no gbe ho se be kuru ta yo nyuro kwa e go po ami Yesu mfi onu mari apa Kamia let you terminer tu vire pastor Anika Bubuli tefe ya Amedo la femme a tefe ya nen la femme la chebe peut-être connaît le togodo le bol foma la tia da fo kwa me fan be doake va ne va do to amea la nyaba support attaquant méchant le tu vois OK après pasteur Bubuli imam Beyema elle problème Paul yanto ibn Fafian yenu ema elle a bana Yesu Christo ame yenyo amona nyatepe ku agbela nenepa amia enyo alpha ku omega gake nenepa amia ibenu fa fia me fia no nene o ke Paul ke enyo am gbeto ya ibenu fa fia eva to vuna Yesu Christo to nene imam blema na gamia mega subon me ya ila suwa 19 92 19 33 83 92 19 33 83 elle WhatsApp ne le do yandea leti egle le tefuma envoyer kodona après ba me dioma agblona me yo le nu nyakpon bana chefsere que me le diplôme bana to ma fa le difo elle be mi de ma adam
minha Cristo tome de tipo nous fa fier de que mais la Bible mo ba jomavo elle est tipo elle venia de mais de mo mais de kuku fi ke jomavo le nem ja de le ma mi do la nya difference ale me o mo po jomavo no hado ga ka fu jipo ya no eyi Yesu da kwa ajotala de le ma akadi to ne bena don kudini ne ba do paradiso no Yesu be bena na paradiso no kama khosenye to na bena male para ne bena paradiso a do fu ina magere mero Philippe Thomas gbale Efeso Thomas gbale ta men ne pupu ameni e be ke Yesu fo ke ina de tipo la o foju ina dila ame yo ke ne kluvila bolo ko bo nanana ma o se aba me ko fa bena agbema voalo paradiso a o bueno bo Bible mo po blona bena o puto ma vono go me be nyaade de fiama gbale ta bla vo de kia ele fia bena nenye be nuwu nke kia do la hasio bla antichrist o bla faux prophète la meilleur prodo accord de zoma forme o yo zoma vo ke ba avolima e doma a menye dio je viens se filma comme je viens trouver tia la bana madakuku gamiyata ne ekwa nyana mi le deba o mana nya ye reba ke ja a chaka mo so me dina ba mi akofima tikengo donc imam le gbogbo ba joma voix wow joma voix elle est difo paradis soit elle est difo le ma wa gbo le gbogbo ba le pasteur bon le bible très bien bible nena no bo we me le sero ta maglo pasteur pasteur bois le gbogbo ba paradis soit elle ma ugbo gake joma voya me le ma ugbo fi me dibe mi akonti na vire elle abena c'est parce que ken kwanya to be joma voa fi odola en kwa me via to le due joma vo kudo paradis soit en kwa me via to le due donc mi do la nya te payer en kwa me via le ça parce que ablima ya mi aba gbogbema ye mi aba ablima donc voix fi tout joma voa la noa mi do la nya elle abena en noa me ve na ma yifi ala yifi na ma yifi ala yifi donc mi do la nya madaku passe au boy mi le na continent kingo Bible me pupu de que me blobe to ma vole tipo abe pastor ne me do la fia bena to ma vole le tipo ko be nyama me le Bible ok pastor na nya de me le Bible mo e do lia mi cho na do e la bena apostle Paul ben ya do wa donc que me le Bible mo nyare ke me le Paulo ko ke me le Bible mo ok ma ameme e la bena mi le se le fia e do le me le Bible mo e la bena nsosoro gede le mi ko ni ya le do la yi même hila gbema exemple le quoi na le bia se Muhammad kuto Yesu Kristo ben ya wa même adolia me le Bible mo e la bena Yesu Kristo wondo ke o mo le Bible mo ta dole me le Bible mo akwa me le bo nga pena e mpola pastor ame ko le télé go mi nga bidio ni o fi a mi dunu le ni nya dunu le pastor buru bo fufulo ni o mi le d'accord fungbalo mi le strong mi nyame le diolo ma blona la o te blona mi le fie ba mo dana kon oh ya nye me be nye me le dio nya te pastor buru bla be nya te pe bible fi le pe mi le fie be ezomavo e le ntocha mi ta e be mbole c'est les mains font mi boy ou la pouille alors nya te pe bible na mi le nya biri ende pe ke Yesu mu ende pe ke Yesu fi on le bible mo le pas so nya be mu le parce que mi pas Jean 20 verset 21 Jean 21 verset 26 Obé Jésus a encore fait beaucoup d'autres choses qui ne sont pas écrites dans ce livre. Yesu wonu mi pas Jean 20 verset 22 soy Jean 21 verset 20 soy mi resoy mi apobe Yesu wo ndambe no gede ke no bola no la gbara mi agba iye me to mate ho livre Yesu fi onu gede ke o mu no le bible no bola no ya iye me mate ho agbale ko ja no na Yesu be nu se fi o il est pas so de la globe na e wa mu le voyez Yesu be nu se fi question pour eni biblia
pour les mêmes choses me ema donc nous elle est spectacle et dans le cas il est bible bible na mi be no bora ngwa bale wa yi me to chamati ho livre que Yesu et nous fait fion donc ma we le jipo Yesu na mi nyabe et zoma volé ne bi bon Matthieu 5 verset 22 Yesu le baba me que tourna no via bena honvio nya et là ils zoma volé bon nengi ame ko le o se kuma le paradis ame ko ko mo se kuma fi ko le egbe na mo ho se kuma o le paradis bon ame ko yo mo ho se kuma o yo kuvo fi ko le donc ame yo ho ma o di se a why paradis so ma ame yo ma ho ma o di se a fi ke why ma e fe ko no ble fi be ezoma vo e do beni o be ezoma vo e do c'est vrai courant le na be ezoma vo do courant na mi nya ni oui jipo no gen gbona che do mo gen gbona oui no gen so jipo gbona po do me po gen gbona na ejileja gasia ga mi eto courant le na mi be eto ke le jipo mle yimo fi ejile so le ga ne to le do le to me parce que to me gogulu me non akpe on a pas camé à ta chitere mianti allo nous maintenant mi tire kala tia pombo ma pour nous ok en mi do tu dis pas nous polo ma on de bible ma fille que ba Yesu ma nous fia ko khia ma te ko o ba Yesu wo nanu no bo ne ngoro to nu ho wo nti khia ma te so va menye bana Yesu fia no aba nu sia nu ke Yesu fia khama fia wu no la ek blo bana gbogbo ko bala na pro nyanya ko te o ta nu fia to ya la o fia no to nti vo wa bible ma fia da file kebe to ma vole difo me lio na o ma te ko fia mi de bible amola kama 8 ans nyebe nya londe ke mi de 8 ans akpa en chono me va mi ja Jean 26 aji mbabo na mi akpo ba do di ma le to jazi madeku en chono me va ga mi achitele mi anti fo rouge asirefuma en chono me va enya ya na eva didika ke ya na me va de ka v na wu atolia mi asele moji ok akpa mi apa di penu pola o benu sia mi si go me jejele sia ka nu ne na mi va do tepe ya me de kuku no vi ma ya jona ga ka mi pa mi va na asila sima ye ela bana enu so so ki va tepe ya yo 92 19 33 83 kana yo alo le vocal adora mi ase nyawa akpa na mi technique am yo no tepe ma yo trasi le di fun bon moaji ye mi se mi afa egbedi di o le tefama la po amade on le fuma o yo na ba Jeff zigere Jeff o to na gakwe e ya cha to ga na do fuma la kwe ye na le po asem eno enti le fuma o be enu ye na adu nya pona ye mi je le fuma gwa mi ava ame ya acho alma gba me didi o yo na ba Octavio yo baba ye no didi pe enu po moaji ye mi po nchuta gla ya no le tefesia kana mi je le fuma mi akpo ayin no pe le tefesia na akpo pastor bubuto bubuli kosi anika echo agwe legbasito ye na mi je le fuma mi akpo imam bubuto Abdallah Kofi Wega cho palima mi am yom ko be mi anovi mi avi mi ato Jasco ke eba injokura gbe mi anan mi asro no ame yo le kwa mo usugo sa mi matia yo ala bana wa wo le dima akpe ke echo mi akuchire ekolo waji wafo mi aba dogo le tepe akpe na mi ke mi agbebe bye bye akpe yo monsieur Wouli